अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, ये बेहुदा मनाज़िर देख के हकीकतन दिल बहुत दुखता है और बहुत खुद को हया आती है, खुद को शर्म आती है, रूह काम जाती है कि एक मुसलमान मुल्क में ऐसा करने वाले भी हैं। काफ़ी दिनों से इस वीडियो का सुन रहे थे तो आज गूगल की अपडेट्स में नज़र पड़ी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रूह काम गई ऐसी बेहुदा हरकत देख के और शदीद दिल दुखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने शान है कि जब तुझ में हया ना रहे तो जो चाहे कर। कई लोगों के मौक़िफ़ सुने, कई लोगों की बातें सुनी, तो मैंने भी जुर्रत की कि इस मामले में कुछ कहा जाए। पहले तो ये बताएं उस लड़की के लिए या करने वाले मर्दों के लिए कि क्या ये मुसलमानों के तरीके हैं? क्या ये मुसलमानों के तौर तरीके हैं कि ये हरकतें करते फिरे? यहाँ पे बिलफर्ज मैं किसी औरत, किसी मर्द, किसी मसलक, किसी फिरके की बात नहीं कर रहा। क्या ये मुसलमानों के तरीके हैं? अगर वो औरत अपनी हया ख़त्म करके रोड पे आ भी गई तो क्या तुम मुसलमान मर्द हो? क्या मुसलमान मर्दों में शर्म व हया नहीं है? क्या मुसलमान मर्दों के लिए शर्म व हया की तलकीन नहीं की गई, हुक्म नहीं दिया गया? क्या अपनी बहन बेटी के कपड़े ऐसे नोचोगे तुम लोग? अरे तुम लोगों को किस दीन ने इजाजत दी है? तुम्हें पता है जिस जगह पे तुम ये खड़े हुए हो, इधर गाज़ी मिल्लत का जनाजा पढ़ने तुम ही लोग आए थे। तुम्हें याद है ये कौन सी अजीम जगह है? यहाँ पे इस मुसलमान मुल्क का फैसला हुआ था। तुम्हें कौन इजाजत देता है? कौन सा दीन इजाजत देता है? कौन सा आलिम, कौन सा मसलक इजाजत देता है कि तुम ये हरकतें करो? क्या अल्लाह के हुजूर यहाँ पे सजदा रेज़ होने वालों, क्या अपनी बहन बेटी के कपड़े नोचोगे तुम लोग? मेरा तो दिल फटा जा रहा है ये बेहुदा मनाज़िर देख के कि क्या तुम लोग वही मुसलमान हो कि अपनी बहन बेटी के कपड़े नोचोगे तुम लोग? अफसोस अफसोस कि कौन सा मसलक, कौन सी मजहब, कौन अल्लामा, कौन मौलाना, कौन ये इजाजत देता है कि तुम दूसरे की बहन बेटी के कपड़े नोचो, उसे बरहाना करो। एक मिसाल यहाँ पे कम से कम 2 कपड़ों वाली अगर औरत, गैर मुस्लिम औरत भी हो तो तुम्हारी हया कहाँ गई वो अंगूठे चूम के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को चूमने वालों? ये वो आंखें हैं, ये वो हाथ है कि जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। वो चलो जैसी भी औरत थी, क्या ये मुसलमानों के तरीके हैं? माना कि वो बुरी थी, अच्छी थी, जैसी भी थी, मैं उस औरत को ना बुरी कहता हूँ ना अच्छी कहता हूँ, वल्लाहु आलम क्या मामला था, लेकिन करने वालों तुम लोग तो सोचो, क्या ये मुसलमानों के तरीके हैं? सोचो जरा कि वो हाथ है जिस दूसरा मुसलमान महफूज न रहे। वो भी मुसलमान औरत थी ना, इसी मुल्क की बहन बेटी थी, वो भी कलमा पाक पढ़ने वाली थी। तुम लोगों की हया कहाँ गई? उस औरत के लिए है कि तुम्हारी हया कहाँ गई? तुम्हारी हया कहाँ गई? तुम अल्लाह का नाम नहीं लेती हैं? तुम कलमा पढ़ने वाली नहीं हो? तुम मुसलमान औरत नहीं थी जो सर से दुपट्टा उतार के बेहुदा कपड़ों में तुम मर्दों के झुरमट पे आ गई हैं? तुम क्या थी? तुम्हें जरा हया नहीं आई कि ना महरम के सामने तुम आ गई? रोजा रखने वाली मुसलमान, कलमा पढ़ने वाली बीबी फातिमा की चादर सर पे ओढ़ने वाली, कुरान और सुन्नत पढ़ने वाली, तुम्हें क्या हुआ? और कुरान और सुन्नत
کہ جو علمدار بنے پھرتے ہو، تم لوگوں کو کیا ہوا کہ ایک بہن بیٹی کو تم عزت دینے کی بجائے تم اس کے کپڑے نوچ رہے ہو؟ بغیرت توف ہے اس حرکت کرنے والوں پر کہ تم لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے، تم لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے کہ تم لوگ یہ حرکتیں کرتے پھرو؟ کیا جہنم کا عذاب بھول گئے ہو یا قبر کا عذاب بھول گئے ہو؟ ہیں تم لوگ اتنے بے باک ہو کہ کیا تم لوگوں کو قبر کی سزائیں یاد نہیں؟ خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے تم لوگوں میں؟ کیا خدا کا خوف نہیں کہ کسی مسلمان بہن بیٹی کے ساتھ تم اتنی زیادتی کرو؟ یہاں پہ تو کافر کے لیے بھی حکم ہے کہ کافر کی بہن بیٹی کی بھی عزت کرو. تم لوگوں کو حیا ختم ہو گئی. دین اسلام حیا کا سبق دیتا ہے، دین اسلام حیا کا درس دیتا ہے. تم لوگوں کی حیا کو کیا ہو گیا تھا جب اس بہن بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو تم لوگوں نے اسے سپورٹ دینے کی بجائے، اس بہن بیٹی کی چادر صحیح کرنے کی بجائے تم لوگوں نے اس کے کپڑے نوچ دیے. کہاں گئی تمہاری شرم و حیا؟ افسوس وہ شرم و حیا جسے اسلام مرد و زن کا جھومر قرار دیتا ہے، آج اس جھومر کا کلنک کا ٹیکا بتایا جا رہا ہے. محرم و نامحرم کا تصور اور شعور دے کر اسلام نے مرد و زن کے اختلاط جو باندھا ہے اس میں چھید کر دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار، کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور تم لوگ شیطان کے جب اس عورت کو تم لوگوں نے وحشیوں کی طرح نوچنا شروع کیا، وحشی بن کر تم لوگ اس عورت کے اوپر ٹوٹ پڑے، تو تم لوگوں کو اتنی حیا نہیں تھی کہ کل تمہاری بہن بیٹی بھی اس جگہ پہ ہو سکتی تھی؟ کیا یہ مسلمانوں کے طریقے ہیں؟ کیا تمہیں اپنی بہن بیٹی کی عزت و ناموس کی ذرا فکر نہیں رہی کہ کل تمہاری خدا نخواستہ تمہاری بہن بیٹی کو اس جگہ پہ لا کر مردوں کے جرمٹ میں اس کے کپڑے نوچے جائیں، اس کا جسم نوچا جائے؟ افسوس، کیا یہ مسلمانوں کے طریقے ہیں؟ یا اللہ ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما اور ایسے درندوں کو راہ راست دکھا. آمین ثم آمین.